Okay. Okay. Nagana, uy! Okay na. Down kamay. Up kamay. Relax lang. Check panung ka no? Okay. Okay. Up kamay. Relax na, relax. Down kamay. Up kamay. Relax, mami. Relax na. Ano na? Inom ka pala lang. Sige, kasultin mo. Ay, di mo sa relax sa relax. Relax. Relax, relax ha. Oh, relax lang. Oh. Relax lang. Ha? Next. Dito. Relax. Binusok. Wow, indusa, uy! Mami, uy! Gusto, uy! Gusto, ayun sila. Okay na? Relax. Ay, pagkaya. Relax, relax, relax. Down kamay. Down kamay. Hindi mo magpagahe. Patuloy pa. Parang makatungog mo sa tunog. Angat lang kamay. Oh. Ano, nalingog siya. Relax, relax. Relax lang, relax. Down kamay. Relax. Okay na? Sige. Kasi, okay kayo. Ang kastorya mo. Okay kayo.